ओम नमः शिवाय। देवता मानकर धनाधिपति कुबेरंकर दुई पुत्र थिले। दुई जण विशिष्ट देवता नलकुबेर और मणिग्रीव। कुबेर श्री शिवजींकर जड़े विशिष्ट भक्त अटंती। शिवंक कृपारु कुबेरंक भौतिक धन संपत्तिर सीमा नथिला। साधारणतः धनी लोकर पुत्र माने मद्य और स्त्री लोकों प्रति आसक्त हुअन्ति। तेणु कुबेरंकर ये दुई पुत्र मध्य मद्य और मैथुन प्रति आसक्त होइथिले। दिनकर कथा, ए देवता दुई जण मैथुन उपभोग इच्छारे मंदाकिनी गंगा कूଳରେ थिबा कैलास प्रदेश रे शिवंक बगीचारे प्रवेश कले। सेठारे सेमाने बहुत मद्यपान कले एवं सुगंधित पुष्पपूर्ण बगीचारे सेमानंक साथीरे आसीथिबा सुंदरी स्त्री मानंकर गान श्रवण कले। निशारे भोल होई से दुई जण गंगा नदीर जल मध्यरे प्रवेश कले। गंगा नदी पद्मपुष्परे पूरी उठिथिला। जल मध्यरे हस्ती और हस्तिनी उन्मक्त होई क्रीड़ा कला परी अर्थात मैथुनरे रत हेला परी ए दुई जण सेठारे युवती स्त्री लोक मानंक सह मैथुनरे रत हेले। जेतेबेले से दुई जण एपरी जल केली करुथिले, ठीक सेतिकी बेले देवर्षि नारद से बाट दे जाउथिले। से जानि पारिले ए दुईटी देवता नलकुबेर और मणिग्रीव निशारे अत्यंत भोल होई जाइछन्ति। फलरे सेमाने देवर्षि नारदंकु से बाटे जाउथिबार देखि पारिले नाही, किंतु युवती स्त्रीगण से देवता दुई जनक परि निशारे भोल होई नथिले। सेमाने खूब तरतर होई वस्त्ररे सेमानंकर शरीर को आवृत करि पकाइले। कुबेरंकर से दुई पुत्र एते दूर निशारे भोल होई जाइथिले जे सेमाने नारदंकर उपस्थिति अनुभव करि पारिले नाही। तेणु सेमाने शरीर को वस्त्र द्वारा आवृत न करि उल्लग्न अवस्थारे रहिले। नारद से दुई जण देवतांको एपरी निशारे भोल होई खूब अधोपतित होई जाइथिबार देखि सेमानंकर मंगल कामना कले एवं सेइथिपाई सेमानंको अभिशाप देई सेमानंक प्रति निजर अहेतुक कृपा प्रदर्शन कले। महर्षि नारदंकर सेमानंक प्रति दया थिला, तेणु सेमानंकर मद्य और युवती मानंक प्रति थिबा एही मिथ्या उपभोग लालसार अंत घटाइबाकू चाहिले। तांकर उद्देश्य थिला एही दुई जण देवता प्रत्यक्ष भावे भगवान कृष्ण को दर्शन करंतु। से सेमानकू एही बळी अभिशाप देबाकू भाबिले। से कहिले जे भौतिक सुख भोग प्रति आसक्त हेबार कारण हेला रजगुणर वृद्धि। भौतिक जगतरे लोक जेतेबेले भौतिक धन संपत्ति बा ऐश्वर्य भोल होई जाए सेतेबेले से साधारणतः मद्य मैथुन और द्यूत क्रीड़ा एही तीनोटी प्रति आसक्त होई पड़े। भौतिक धन संपदरे धनी लोक माने धन संपत्ति जोगु गर्वोन्नत होई एपरी निष्ठुर चित्त होई जांती जे सेमाने कंसेईखाना खोली निरीह प्राणी मानंकु बद्ध करिबारे लिप्त हुअन्ति। सेमाने भाबंती जेपरी सेमाने आदौ मरिबे नाही। ए प्रकार मूर्ख लोक माने प्राकृतिक नियम को भूली जाई दैहिक सुख भोगरे भोल होई जांती। सेमाने एकथा भूली जांती जे भौतिक शरीर परिणाम रे निश्चय जली पड़ी पाउंस होई जिवो। भौतिक सभ्यतारे जेते अग्रगति कले सुद्धा एपरिक देवतार आसन अलंकृत कले सुद्धा सेमानकर ए भौतिक शरीर जे दिने ध्वंस होई जिवो एकथा सेमाने भूली जांती। ए भौतिक शरीर बाहर को जिते सुंदर देखा जाउथिले सुद्धा भितरे जे मलमूत्र और विभिन्न प्रकार कृमि पूरी रहिछि एकथा मानव धारणा करि पारे नाही। एहीपरि वस्तुवादी माने अन्य प्राणी प्रति ईर्षा और हिंसा परायण होई जीवनर अंतिम लक्ष्य को बुझी पारंती नाही एवं जीवनर लक्ष्य न जानी सेमाने पर जीवन रे नरकगामी हुअन्ति। ए निर्बोध लोक माने अस्थायी शरीर मोहरे समस्त प्रकार पापकर्म करती। ए शरीर तांकर कि नाही से कथा बुझिबाकू सक्षम हुअन्ति नाही। साधारणतः यह कहा जाइछि जे ए शरीर हेउछि तार जे ताको खाद्य जोगाउछि। तेणु व्यक्ति यह विचार करिबा कथा ए शरीर प्रकृत रे कहार, ए शरीर ता निजर ना जे मालिक पई से काम करुछि तार। मूढ़ लोक माने भाबंती भौतिक शरीर ही आत्मा अटे। जेतेबेले मानव मिथ्या ऐश्वर्यर अधिकारी होई गर्वोन्नत होई पड़े सेतेबेले कौनसी नीति उपदेश शुणे नाही। से ए प्रकार परिस्थिति रे एक दरिद्र व्यक्ति उत्तम अटे, कारण दरिद्र व्यक्ति सर्वदा अन्य शरीर कथा विचार को नहीं निज कथा विचार करे। से लोक अन्य प्राणीर शरीर को कष्ट देबा को इच्छा करे नाही। तेणु नारद विचार कले एही देवता दुई जण मिथ्या अहंकार रे मोहग्रस्त होई पड़िछन्ति। तेणु सेमानंको ऐश्वर्यहीन जीवन अवस्था पकई देबा उचित हेबो।
ନାରଦ ଭାବିଲେ ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାବର ବା ବୃକ୍ଷରେ ପରିଣତ କରିଦେବା ହିଁ ଏମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ହେବ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଦୟାପରବଶ ହୋଇ ଭାବିଲେ ଯଦିଓ ଏ ଦୁଇ ଭାଇ ବୃକ୍ଷ ଜୀବନ ଲାଭ କରି ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ଏ ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ରହିବ ଯେ ସେମାନେ କାହିଁକି ଏପରି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହିଲେ, ଦେବଲୋକର ଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଏ ଦୁଇ ଦେବତା ବୃକ୍ଷ ଦେହ ଧାରଣ କରି 100 ବର୍ଷ ରହିବେ। ତତ୍ପରେ ସେମାନେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ଅହେତୁକୀୟ ଲୀଳା ଲାଭ କରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାରେ ସେମାନେ ପୁଣି ଦେବଲୋକକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇ ଦେବତା ଜୀବନ ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ଏହାପରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ତାଙ୍କ ଧାମ ନାରାୟଣ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରିଗଲେ। ଏ ଦୁଇ ଦେବତା ଦୁଇଟି ଅର୍ଜୁନ ବୃକ୍ଷରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲେ। ଏମାନେ ଜାମାଳର୍ଜୁନ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଏ ଦେବତା ଦୁଇଟି ନାରଦଙ୍କର ଅହେତୁକ କୃପା ଲାଭ କରି ନନ୍ଦଙ୍କ ଅଗଣାରେ ବୃକ୍ଷ ରୂପେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବାର ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ। ଯଦିଓ ଶିଶୁକୃଷ୍ଣ ଉଦୁଖଳରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ବିଶିଷ୍ଟ ଭକ୍ତ ନାରଦଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଅଗଣାରେ ଥିବା ଜାମାଳର୍ଜୁନ ବୃକ୍ଷ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ନାରଦ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଭକ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଜୁନ ବୃକ୍ଷ ଦୁଇଟି ବାସ୍ତବରେ କୁବେରଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର। ସେ ଭାବିଲେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ବିଶିଷ୍ଟ ଭକ୍ତ ନାରଦଙ୍କର ବାଣୀକୁ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବି। ତତ୍ପରେ ସେ ବୃକ୍ଷ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଫାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଳିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଉଦୁଖଳଟି ଫାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତାହା ସେଠାରେ ଆନୁଲମ୍ବିକ ଭାବରେ ଲାଖି ରହିଲା। ଏହି ସୁଯୋଗ ନେଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଦୁଖଳରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଦଉଡ଼ି ଟାଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଯେମିତି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଦଉଡ଼ି ଟାଣିଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଛ ଦୁଇଟି ଡାଳପତ୍ର ସହିତ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ କରି ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଦୁଇ ଗଛର ଗଣ୍ଡିରୁ ଦୁଇଟି ପୁରୁଷ ଖୁବ୍ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅଗ୍ନି ସଦୃଶ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଚତୁର୍ଦିଗ ଆଲୋକିତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲା। ସେ ଦୁଇଟି ବିଶୁଦ୍ଧ ଶରୀର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଣାମ କରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହେ ଭଗବାନ, ଆମ ପିତା ଦେବତା କୁବେର ଆପଣଙ୍କର ସେବକ ଅଟନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସେବକ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଲୁ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟଲୀଳା କାହାଣୀ ଶ୍ରବଣ କରି ଆପଣଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ସେବାରେ ସର୍ବଦା ନିଯୁକ୍ତ ରହିବୁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ହସ୍ତ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ରହୁ। ଆମର ମନ ସର୍ବଦା ବିଭୁରୂପ ସମ୍ମୁଖରେ ଅବନତ ହେଉ। ଏହା ହିଁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା। ସେ ଦୁଇ ଦେବତା ନଳକୁବେର ଓ ମଣିଗ୍ରୀବ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶେଷ କଲାକ୍ଷଣି ଶିଶୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଯିଏ କି ଗୋକୁଳର ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ମାଲିକ ଏବଂ ଯିଏ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦୁଖଳରେ ବା ଦଉଡ଼ିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲେ, ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଏକଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ମୋର ବିଶିଷ୍ଟ ଭକ୍ତ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅହେତୁକିକ ଦୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦେବତା ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଅସାଧାରଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗର୍ଭୋନ୍ମତ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲ ଏବଂ ଘୃଣିତ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ସେହି ପ୍ରକାର ଘୃଣିତ ଅବସ୍ଥାରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅହେତୁକ କୃପା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୀଚ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନରୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଏହା ହେଉଛି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶେଷ ଜନ୍ମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦେବଲୋକରେ ଥିବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଯାଇପାର ଏବଂ ଭକ୍ତିଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ସେବାରତ ହୋଇ ଏ ଜୀବନରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବ। ଏହାପରେ ସେ ଦେବତା ଦ୍ୱୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନେକ ବାର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ ତତ୍ପରେ ସ୍ଥାନ ତ୍ୟାଗ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସେଠାରେ ଉଦୁକଳ ସହ ଦଉଡ଼ିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଲେ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।